अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एडहाक ज़म किए। एक सरकारी मुलाजमीन का देरीना मुतालबा था। एडहाक पिछले 3 साल से चल रहे थे और 2020 में तो एडहाक भी नहीं मिला था। अब इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, हम शुक्रिया अदा करते हैं और अपने जो हमारे तंजीमी अहदेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी कोशिशों से ये तमाम सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है अडाक ज़म होने का। 15% अडाक रिलीफ तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिला है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे एक सवाल गर्दिश कर रहा है डिस्पैरिटी के हवाले से कि तफरीक ख़त्म करने के बजाय मज़ीद तफरीक। फेडरल सेक्रेटरीट के अफसरान के लिए 150% इजाफी अलाउंस और बेतहाशा मराहत। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मुतसर होंगे महंगाई से तो वो तो सारे लोग होंगे। और आपने ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था, ये आपने क्यों दिया था? ये आपने इसलिए दिया था, आपको मौक़िफ़ ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनके साथ ज़्यादती है और वो ज़्यादा मुतसर हो रहे हैं। अब इस वक्त तमाम वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 स्केल से 22 स्केल तक 15% इजाफा किया गया है, बिल्कुल। लेकिन असल मराहत ब्यूरोक्रेसी को दी गई हैं। वफाकी सेक्रेटरीट में काम करने वाले 17 से 22 तक जो मुलाजमीन हैं, बुनियादी तनख्वाह में एग्जेक्टिव अलाउंस अफसरान को जो है वो 150% दिया गया है। और 7 फरवरी 2022 में जो वफाकी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया था, जो आपको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया था, वो 1 से 19 तक था, वो अब 15% भी 20 से 22 तक को भी दे दिया गया है। तो वो डिस्पैरिटी अलाउंस जो पहले 1 से 19 तक था, वो भी 20 से 22 तक दे दिया गया है। वफाकी स्टेट में काम करने वाले 17 से 19 तक अफसरान की तनख्वाहों में असल इजाफा 165% है इस वक्त जो बन रहा है, और 20 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 180% बन रहा है। ये कैसे है, हम आपको बताते हैं। ये इस तरह है कि एक तो हमारा ये पहले मुतालबा था और आपने माना भी था कि पे स्केल मुख्तलिफ, एक ही मुल्क के अंदर बहुत सारे पे स्केल राइज हैं कि ये इनको मरलवार हम ख़त्म करेंगे। एक ही मुल्क है जिसके अंदर मुलाजमीन के मुख्तलिफ पे स्केल्स हैं, ये कहीं पूरी दुनिया में कहाँ होता है? और ये जो मुलाजमीन हैं, जो बेसिक पे स्केल वाले मुलाजमीन हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़लूम हैं। और आपने सिर्फ बेसिक पे जो मुलाजमीन थे उनको ही ये अलाउंस दिया था। अब एक फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो बेसिक पे स्केल वाले मुलाजमीन हैं, चाहे वो 20-21 का मुलाजिम ही क्यों ना हो, उसके में और ये जो बाकी इतने सारे पे स्केल्स हैं, इनमें भी बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये जो अफसरान बाला हैं, इनको आपने अभी, इनके लिए आपने स्पेशल मराहत का ऐलान कर दिया इस बजट में। ये देखें, आपने एग्जेक्टिव अलाउंस, ये पैरा 4 पे आप गौर करें, पैरा 4 जो है ये, executive allowance will be granted to the officers working in the federal secretariat in BPS 17 to 22 and 150% of the basic pay with the effect from 1st July in with the that granted by all provisional government। अब ये देखें कि आपने 17 से 22 तक के जो अफसरान बाला हैं उनको आप 150% उनकी बेसिक का दे रहे हैं एग्जेक्टिव अलाउंस, और साथ में आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2022 में जो मिला था 1 से 19 ग्रेड तक, वो भी अब आप दे रहे हैं 20 से 22 स्केल वालों को। हम ये नहीं कह रहे इनको आप क्यों दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बिल्कुल इनका हक बनता है। इनको आपने ट्रांसपोर्ट की में भी आप ये कह रहे हैं कि जी 17 से 19 तक के जो अफसर होंगे उनको 25,617 रुपये मिलेगा कन्वेंस के बजाय। तो बाकी मुलाजमीन के कन्वेंस में तो आपने 50% इजाफा किया, 100% इजाफा किया, डबल हो गया ना। लेकिन यहाँ पे कितना इजाफा हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हुआ है और अडाक ज़म हुए हैं, इसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आना है उसमें तमाम ने बराबर पिसना है। चाहे एक 21वें ग्रेड का अफसर है या एक ग्रेड 1 का बंदा है, जब वो मार्केट जाएगा तो उसको रोज़मर्रा की अशिया एक ही रेट पे मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि छोटे मुलाजमीन के लिए कोई स्पेशल है। अब एक आपने अच्छा कदम उठाया है, जो आप जो 40,000 से जिसकी तनख्वाह कम है, जो आपने अच्छे काम किए हम अप्रिशिएट करेंगे और उम्मीद करते हैं आप हमारी इस बात को भी पॉजिटिव वे में लेंगे। और हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सरकारी मुलाजिम जो होता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हाकिम वक्त होता है उसको आदिल होना चाहिए, वो इंसाफ करेगा। और उम्मीद करते हैं इस दफ़ा आपने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया डाक को
جو ضم کرنے کا، ہم امید کرتے ہیں آپ یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو گریجولی آپ کم کریں گے، اور یہ آپ کا وعدہ بھی تھا کہ ہم اس ڈسپیرٹی کو کم کریں گے. تو یہ ڈسپیرٹی کم تو نہیں ہوئی، اس سے تو ڈسپیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. ایک تو یہ جو مختلف پے سکیلز ہیں ان کو یکساں پے سکیلز کا آپ نے وعدہ کیا تھا. ایک یہ دیکھیں آج کی خبر ہے کہ ایوان صدر پی ایم سیکریٹریٹ ملازمین کا منجمد خصوصی الاؤنس بحال. منجمد یہ الاؤنس ہوا تھا آپ کی حکومت میں، میاں شہباز شریف نے ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا 2015 میں منجمد کیا گیا خصوصی الاؤنس جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. اور یہ جو منجمد ہوا تھا یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا تھا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا. تو ہم یہ تو اچھی بات ہے یہ ختم کر دیا، لیکن اب اس سے جو چھوٹے ملازمین ہیں ایوان صدر میں اور پی ایم سیکریٹریٹ میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا پہلے بھی بڑا اچھا پیکیج ہے. جو چھوٹے ملازمین ہیں جو ایک چھوٹے چھوٹے اداروں میں کام کرتے ہیں، اور یقین کریں اصل کام جو کرتے ہیں یہ چھوٹے ملازمین کرتے ہیں، ان کے کام کی وجہ سے کریڈٹ جاتا ہے افسران بالا کو. افسران بالا کو آپ ضرور نوازیں، لیکن ساتھ میں جن کی وجہ سے ادارے چل رہے ہیں چھوٹے ملازمین کی وجہ سے. تو چھوٹے ملازمین کے اندر جو ڈسپیرٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ ڈسپیرٹی اس سے بڑھے گی کہ اگر آپ ایگزیکٹو الاؤنس کا اعلان کریں گے، اسپیشل الاؤنس کا اعلان کریں گے، تو اس سے ڈسپیرٹی کم نہیں ہوگی، اس سے ڈسپیرٹی بڑھے گی. تو تفریق ختم کرنے کے بجائے مزید تفریق، یہ ایک برننگ کوشچن ہے اس وقت. ہم امید کرتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے یہ جو پی این پینشن کمیٹی کی اس وقت سفارشات ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کب آئیں گی، وہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک سفارشات آ ہی نہیں رہی. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سفارشات جلد آئیں گی اور ان پہ عمل بھی کیا جائے گا. ایک تو یہ جو مختلف پے سکیلز ہیں پورے ملک کے اندر یکساں پے سکیل ہونے چاہیے، اور اس سے ایک ادارے کو کسی دوسرے ادارے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. ایک ادارہ جو سارے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے ڈومین میں سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا ڈومین ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو وہ اگر ایک کے اوپر پرائرٹی دی جائے گی تو وہ جو ادارہ ہے جو پیچھے رہ جائے گا اس کے اندر مایوسی پھیلے گی. تو ڈسپیرٹی کے ماحول میں جو ملازمین ہیں وہ کوئی صحیح کام نہیں کرتے، اس کی آؤٹ پٹ صحیح نہیں ملتی. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس تفریق کو کم کیا جائے، مرلہ وار کم کیا جائے. جس طرح آپ نے یہ مہربانی کی اڈاک کو ضم کرنے کی، اسی طرح اس ڈسپیرٹی کو بھی ختم کیا جائے گا. امید ہے ہمارے اس بات کو پازیٹیو وے میں لیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم آپ کی آواز بنیں گے. اللہ حافظ.